Bonjour à tous, bonjour mes chers élèves. Très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo consacrée au deuxième chapitre de la première unité, donc l'unité de la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Rappelez-vous, on a terminé le premier chapitre portant sur les réactions chimiques responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Donc, au cours de ce premier chapitre, on a déterminé les deux voies métaboliques responsables de la libération de l'énergie, la voie de la respiration et la voie de la fermentation. Donc, la voie de la respiration qui permet la production d'une grande quantité d'énergie et la voie de la fermentation qui permet la production d'une faible quantité d'énergie utilisable sous forme d'ATP. Donc, les cellules, soit les cellules animales ou bien les cellules végétales et même les cellules des micro-organismes, elles utilisent deux voies métaboliques pour produire ou bien pour libérer l'énergie emmagasinée dans la matière organique, c'est-à-dire pour produire de l'ATP. Très bien. La question qui se pose maintenant, l'énergie extraite, c'est-à-dire les molécules de l'ATP produisées, comment elles seront utilisées dans les différentes activités cellulaires. يعني الطاقة المنتجة كيف سيتم استعمالها في الوظائف الخلوية. إذا تعرفنا على أهم التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية، بداية التفاعلات ديال لا ريسبيراسيون سيلولير، يعني التفاعلات ديال التنفس، وكذلك التفاعلات ديال التخمر. دونك قلنا أن الخلية كتقدر تعتمد على مسلكين استقلابيين، يا إما مسلك التنفس أو مسلك التخمر، باش تنتج لنا ماذا؟ باش تنتج طاقة قابلة للاستعمال على شكل جزيئات الATP. حاليا تعرفنا وقلنا أنه الخلية قدرت أنها تنتج هاد الجزيئات. السؤال اللي كيطرح هو كيفاش كتساهم جزيئات الATP في الأنشطة الخلوية، أو كيفاش كيتم استعمال جزيئات الATP في الأنشطة الخلوية. Donc, comment l'ATP est utilisé pour faire un travail cellulaire. Donc, الخلية كتقوم بمجموعة من الوظائف، وهاد الوظائف كلها كتم بفضل جزيئات الATP المحررة من المادة العضوية. معلوم ما يمكنش لينا ندرسو كاع الوظائف، ولكن غادي نحاولوا نشتغلوا على مثال او ناخذوا مثال واحد وغنكتفيو بأون سول اكتيفيتي سيلولير اللي هي لاكتيفيتي musculaire, la contraction la contraction musculaire. Donc la contraction musculaire, c'est une activité donc voilà, donc la contraction musculaire, c'est une activité cellulaire consommatrice d'énergie. Donc les cellules musculaires, elles produisent et elles consomment une très grande quantité d'ATP. Donc الخلية انتبهوا معايا، الخلية العضلية او bien les cellules musculaires كيستعملوا او كينتجوا l'ATP اللي هي c'est une énergie chimique باش يقوموا بواحد العمل اللي هو عمل ميكانيكي. donc c'est une énergie mécanique. donc au niveau de la cellule عندي au niveau de la cellule musculaire عندي la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique. Très bien. donc au niveau de la cellule musculaire عندي la production de l'ATP. La production de l'ATP, c'est une énergie chimique. Les cellules musculaires, elles utilisent cette énergie. Pourquoi? Pour faire un travail mécanique. Donc, on dit une conversion au sein de la cellule musculaire. Il existe donc une conversion de l'énergie de l'énergie chimique en énergie mécanique. Donc, la problématique ou bien la question centrale de ce chapitre ou bien يعني ديال السؤال المركزي أو الإشكالية المطروحة في الفصل الثاني هو comment se fait la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique au niveau de la cellule. Est-ce que c'est clair? Ou bien comment l'énergie chimique de l'ATP est convertie par les cellules musculaires en énergie mécanique. Comment l'énergie chimique de l'ATP est convertie par les cellules musculaires en énergie mécanique. Donc, الخلايا العضلية كتستطيع انها تنتج واحد الطاقه كيميائيه، وبفضل هذه الطاقه الكيميائيه كتقوم بعمل ميكانيكي، يعني كنتقلوا من طاقه كيميائيه لطاقه ميكانيكيه. دونك هنايا كيفاش كتقدر الخليه تقوم بتحويل الطاقه الكيميائيه الى طاقه ميكانيكيه.
Donc, هذا هو الهدف الرئيسي من هذا الفصل. Donc, l'objectif de ce chapitre est de savoir comment l'énergie chimique de l'ATP est convertie par le muscle en énergie mécanique. C'est pour cela, le deuxième chapitre est intitulé quoi? Le rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l'énergie. Donc, دور العضلة الهيكلية في تحويل طاقة. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, la question centrale ou bien la problématique du chapitre est de savoir comment l'énergie chimique de l'ATP est convertie en énergie mécanique. Donc, afin de résoudre cette problématique, on va l'aborder étape par étape en répondant aux questions suivantes. دونك ما يمكنش نخدموا اولا ما يمكنش نجاوبوا مباشره على الهدف ديالنا، ولكن غادي نحاولوا اننا نطرحوا واحد مجموعه من التساؤلات اللي غتمكننا في نهايه المطاف اننا نجاوبوا اولا اننا نتوصلوا كيفاش فعلا كيتم تحويل الطاقه الكيميائيه الى طاقه ميكانيكيه على مستوى العضله. دونك اول تساؤل غادي نحاولوا نطرحوه تو دابور كومون بوتون انغوجيستري لا كونتراكسيون ميسكولار، كيفاش نقدروا غادي نحاولوا اننا نديروا دراسه تجريبيه للطاقه العضلي، غنديروا واحد ليتود اكسبيريمونتال لا كونتراكسيون ميسكولار باش نفهموا بدايه كيفاش كيتم التقلص العضلي. متفقين؟ très bien. Puis comment ou bien quels sont les phénomènes métaboliques qui accompagnent la contraction musculaire? Quels sont les différents phénomènes métaboliques qui accompagnent la contraction musculaire؟ اهم الظواهر اللي كترافق التقلص العضلي نحاولوا نتعرفوا عليها، واللي ضروري ومؤكد هو اننا نتعرفوا على لا ستركتور. دونك quelle est la structure et l'ultrastructure du muscle squelettique strié. Voilà. Donc et la dernière ou bien l'avant-dernière donc la question donc ou التساؤل اللي غنحاولوا نجاوبوا عليه هو quel est le mécanisme de la contraction et de la transformation de l'énergie اللي هو قلنا هو الهدف الرئيسي من هذا الشابيتر، هو اننا نعرفوا احنا الغرض من هذا الفصل او من هذا الدرس هو نفهموا كيفاش كيتم التوظيف ديال جزيئات الاي تي بي، يعني كيفاش كيتم توظيف الطاقه الكيميائيه باش يتم واحد العمل ميكانيكي. ماشي الهدف الرئيسي ديالنا هو اننا ندرسوا التقلص العضلي في حد ذاته او ندرسوا الجهاز العضلي في حد ذاته، بقدر ما ان المهم عندنا والهدف عندنا هو نفهموا كيفاش كيتم استعمال الطاقه المحرره من الماده العضويه، l'utilisation de quoi de l'énergie extraite de la matière organique. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc la dernière question, quelles sont les sources de production et du renouvellement de quoi? De l'ATP dans la cellule musculaire. Donc la cellule musculaire كتقوم بواحد l'activité اللي هي واحد l'activité mécanique، واحد le phénomène mécanique qui nécessite un apport très élevé d'ATP اللي كيحتاج للطاقه بشكل كبير. دونك كيفاش كتقدر الخليه توفر الطاقه اللازمه لهاد لاكتيفيتي؟ واش كتعتمد على سولمون على لا فوا دو لا ريسبيراسيون ولا كتعتمد اوسي على لا فوا دو لا فيرمونتاسيون، ولا كاينين عندنا دوطخ فوا utilisées par les cellules musculaires pour régénérer, pour renouveler l'ATP. Très bien. Donc غادي نحاولوا بدايه نتعرفوا او قبل ما ندرسوا او لا قبل ما ننتقلوا للدراسه التجريبيه التقلص العضلي نحاولوا بدايه نتوقفوا عند المفهوم ديال العضله. سي كوا تو دابور لو ميسكل. دونك ملي كنهضروا على لو ميسكل اون ديستينغ تو دابور l'organe donc nous sommes ou bien nous allons nous intéresser plus exactement les cellules musculaires squelettiques striées. حنا اللي كيهمنا بالضبط هو لو ميسكل strié, le muscle strié squelettique، ولكن l'organisme يعني الجسم ديال الانسان او ديال الكائن الحي بالضبط حنا اللي كيهمنا حاليا هو الانسان. l'organisme comporte plusieurs types de muscles. عندنا 3 types de muscles. عندنا tout d'abord les muscles quoi? Les muscles cardiaques. Voilà, donc quoi? Les muscles cardiaques, les muscles lisses et les muscles striés squelettiques. Donc les muscles cardiaques responsables de quoi? Les battements du cœur. Donc les muscles lisses les muscles lisses présents dans la paroi des organes creux ou bien ce qu'on appelle aussi les viscères.
يعني الأحشاء كنلقاوهم في الأحشاء، هما العضلات اللي كنلقاو في الأحشاء. حنا ما كيهموناش لي ميسكل كاردياك، ما كيهموناش لي ميسكل ليس، حنا بغينا ندرسو لا كونتراكسيون ميسكولار. ملي كنهضروا على التقلص العضلي ولا لا كونتراكسيون ميسكولار، فهنا اللي كيهمنا هما لي ميسكل ستريي سكوليتيك، العضلات الهيكليه. شنو كنقصدوا بالعضلات الهيكليه او لي ميسكل ستريي سكوليتيك؟ دونك فوالا، دونك لو ميسكل ستريي سكوليتيك هو او العضله الهيكليه المخططه، هي العضله اللي كتكون مرتبطه بماذا؟ بالهيكل العظمي بواسطه مجموعه من الاوتار. دونك فوالا لو ميسكل، فوالا عندي هنايا سي لو ميسكل كوا، سي لو ميسكل ستريي سكوليتيك. il est quoi? il est attaché, il est lié au quoi? au squelette osseuse. il est lié au squelette osseuse. donc هي اللي كيهمنا حنايا هي العضلات اللي كتكون مرتبطه بالهيكل العظمي. متفقين؟ العضلات اللي كتكون مرتبطه بالهيكل العظمي بواسطه ماذا؟ بواسطه الاوتار، لي tendons. donc le muscle strié squelettique est par définition le muscle qui par l'intermédiaire du tendon se fixe au squelette. دونك لو ميسكل سكوليتيك ستريي او العضله الهيكليه المخططه هي العضله اللي كتكون مرتبطه بالهيكل العظمي. داكشي اش كنسميوها العضله الهيكليه، لانها il est quoi? il est attaché, il est lié au squelette osseuse par l'intermédiaire de quoi? les tendons, l'autare, ce qu'on appelle en arabe l'autare, les tendons. donc c'est pour cela on dit ça كنهضروا على مثلا على البيسبس، تريسبس etc. هادو عباره عن عضلات هيكليه، سا ديبون على العدد ديال الاوتار. ملي كنقولوا مثلا البيسبس اللي هي العضله ثنائيه الراس، دونك عندها جوج ديال الاوتار. متفقين؟ مثلا هاد العضله هنايا اللي عندنا كمثال عندها وتر واحد. متفقين؟ عندنا ان سول توندون. دونك فوالا، donc le muscle strié squelettique est par définition le muscle qui par l'intermédiaire du tendon se fixe quoi? se fixe au squelette, donc et permet le mouvement de celui-ci, c'est-à-dire elle permet le mouvement de squelette. Elle assure quoi? Elle assure le mouvement, elle assure aussi la posture. Est-ce que c'est clair? Très bien. Dans une direction bien définie grâce à sa fonction essentielle de contraction. donc بحكم انه العضلات كتميز la propriété ou bien la propriété اللي كتميز بها ولا elle se caractérise par quoi? par la contractilité. donc elle se caractérise par la contractilité. donc ان العضله كتميز اولا من بين الصفات ديالها عندنا القلوصيه، دونك يعني كتقلص et se contracte et se relâche. بفضل هذه الميزه كيتحرك شنو؟ كيتحرك الهيكل العظمي، وبالتالي حنا كنا كنتحركوا، الجسم ديالنا كيتحرك. متفقين؟ دونك العضله راها عضو، سي ان اورغان. متفقين؟ كيتقلص وكيرتخي، il se contracte puis il se relâche. هاد l'organe il est constitué de quoi? il est constitué de plusieurs tissus. chaque tissu est constitué de quoi? est constitué de plusieurs quoi? est constitué de plusieurs cellules. donc هنايا l'activité اللي كنهضروا عليها اللي هي la contraction musculaire c'est une activité cellulaire، لانه في الحقيقه اللي كيتقلص وكيرتخي راه الخلايا. دونك كيوقع ان راكورتيسمون او نيفو ديال لي سيلول، تقصير على مستوى الخلايا، وبالتالي كيحدث تقلص العضلي. دونك التقلص والارتخاء ديال العضله كيسمح بالحركه ديالاش ديال لو سكوليت اوسوس. اسكو سي كلار؟ تري بيان. دونك فوالا بالنسبه لي ميسكل سكوليتيك ستريي عندنا plusieurs muscles في لو كور ديال لاتر هيومان. دونك كنميزو مجموعه من العضلات اللي كلها عباره عن عضلات هيكليه مخططه. دونك مخططه او بيان الي ستريي. غنفهموا علاش كنقولوا عضله هيكليه مخططه ستريي ملي غنوصلوا البارتي اللي فيها اولا اللي غندرسوا فيها لا ستركتور اي لولترا ستركتور. متفقين؟ دونك بالنسبه للامثله اللي هي شائعه واللي كتعرفوها الاغلب ديالكم كيسمع بالبيسبس، تريسبس، لافونبرا، دورسو، لابدو etc. هادو ce sont quoi? ce sont des muscles striés, ce sont des muscles striés squelettiques, c'est-à-dire ce sont des muscles qui sont liés, attachés au squelette osseuse par l'intermédiaire du tendon et qui assure quoi? il assure le mouvement ديال le corps ou ديال le squelette osseuse. est-ce que c'est clair? donc غادي نمروا ان شاء الله l'étude de la contraction, l'étude de l'enregistrement de la contraction musculaire. Donc, passons maintenant à l'étude expérimentale de la contraction musculaire. Donc, quoi? L'étude
expérimentale de la contraction musculaire. Donc, afin d'étudier l'activité contractile d'un muscle, on utilise le muscle gastronômien. Donc, ce qu'on appelle en arabe عضلة بطن الساق. Donc, le muscle gastronômien d'une grenouille. Donc, كناخدو quoi? ضفدعة, grenouille. On dégage le muscle gastronômien. يعني عضلة بطن الساق. عندنا الفخذ. Donc, voilà les pattes. عندنا الفخذ وعندنا الساق. Donc, on dégage quoi? Le muscle gastronômien. عضلة بطن الساق d'une grenouille. Donc, voilà la grenouille. C'est une grenouille quoi? Démédulée et décérébrée. Donc, voilà. Décérébrée et quoi? Démédulée. Décérébrée, c'est-à-dire qu'on a détruit l'encéphale. On a détruit quoi? L'encéphale. On a détruit le cerveau, le système nerveux central. Donc, خربنا الدماغ الجهاز العصبي المركزي. On a détruit ou c'est quoi? On a détruit la moelle épinière, النخاع الشوكي. Donc خربنا النخاع الشوكي. Donc c'est une démédulation. Donc خربنا النخاع الجهاز العصبي المركزي, le cerveau, l'encéphale. Donc c'est une quoi? C'est une décérébration. Très bien. Donc علاش? Tout simplement pour éliminer toute activité volontaire et involontaire. Donc باش نتخلصوا من جميع الحركات, سواء الحركات الإرادية أو لا الإرادية, باش نوليو حنا اللي كنهيجوا. متفقين؟ Très bien. Donc voilà, tout simplement, on déplace, donc on dégage le muscle gastronômien d'une grenouille démédulée et décérébrée, puis on place l'animal ou bien la grenouille sur une planchette. Donc voilà la planchette. Donc, on place quoi? On place l'animal sur une planchette, afin de quoi? Afin de dégager le muscle et aussi pour relier le muscle, voilà le muscle, pour relier le muscle à un matériel, appelé quoi? Appelé le myographe. Donc, voilà le myographe. Donc, le myographe est constitué de quoi? Donc, on a un cylindre أسطوانة وعندنا مجموعة من الأقلام اللي ستيلي, عندنا مجموعة من الأقلام المسجلة. دونك اللي كيهمنا سي كو نتابعوا معايا. دونك le muscle dégagé il y est à quoi? Il y est au myographe. Donc il y est au myographe. Donc كنربطوا هاد العضلة بالميوغراف. دونك كنربطوا العضلة اللي قمنا بالاستخراج ديالها بالضبط, الوتر ديال العضلة كنربطوه بواسطة خيط بقلم مسجل. دونك ان ستيلي ان سكريبتور. دونك والقلم المسجل مرتبط بالاسطوانة او لكن بالقرب من الاسطوانة. متفقين؟ très bien. Donc voilà. هنايا à chaque fois, on provoque des excitations, on excite le muscle. Soit on excite le muscle une excitation directe, donc soit on excite le muscle une excitation directe, donc on excite directement le muscle, soit on excite le muscle une excitation indirecte, c'est-à-dire on excite le nerf moteur. كنهيجوا العصب المحرك ديال العضله اللي هو لو نيرف سياتيك. كنعرفوا كلنا انه العصب الوركي هو اللي كيحرك الاعضاء السفليه. دونك العصب الوركي او لا ما يسمى باللغه الفرنسيه لو نيرف سياتيك. متفقين؟ دونك سوا on effectue une excitation directe, donc on excite directement quoi? Le muscle, soit on excite le nerf sciatique اللي هو غادي يهيج ليا العضله. donc c'est une excitation indirecte. donc concernant l'excitateur, donc ou l'excitant, donc les excitants, on peut utiliser un excitateur mécanique ou bien un excitateur. مثلا في هذه الحاله خدمنا بان excitateur électrique, donc مهيج كهربائي. نقدروا نخدموا بمهيج مثلا ميكانيكي, التهيج الميكانيكي الوخز فقط, او لا نقدروا مثلا نديروا une excitation thermique مثلا الحراره, او لا une excitation chimique مثلا نضيفوا un acide etc. donc la meilleure excitation ou le meilleur excitateur هو l'excitateur thermique, pardon électrique. donc المهيج الكهربائي. علاش كنفضلوا المهيج الكهربائي؟ tout d'abord مثلا الا كنهضروا على المهيج الكيميائي او المهيج الحراري, هنا كنقدروا اون بو ديتروير, نقدروا نخربوا العضله. alors que l'excitateur électrique, là l'excitateur électrique كنقدروا tout d'abord نتحكموا في l'intensité
Donc, on peut contrôler l'intensité, aussi le fréquence des excitations, l'intervalle entre les excitations et la durée de chaque excitation. داكشي علاش في اغلب التجارب ديال اولا في الدراسات التجريبيه ديال لاكتيفيتي ميسكولير كنفضلوا ليكسيتاتور électrique. Donc on peut utiliser des excitants variés ولكن كنفضلوا ليكسيتاتور électrique. علاش؟ لحقاش كنقدروا نتحكموا في l'intensité, كنقدروا نتحكموا في la durée de l'excitation, كنقدروا نتحكموا aussi في le fréquence ديال يعني le nombre ديال les excitations. بالنسبه لا غرونوي علاش بالضبط كنخدموا بلا غرونوي ولا علاش كنختاروا لا غرونوي؟ لمجموعه من الاسباب. تو دابور سهوله تخريب الدماغ والنخاع الشوكي، دونك العمليه ديال لا ديميدولاسيون ولا ديسيريبراسيون بسيطه بزاف. الاعصاب والعضلات بارزه، دونك يكفي انك تزول هذيك لابو هذيك الجلد اللي كاينه الفوق في البلاصه كتشوف الاعصاب. دونك فوالا راكم كتشوفوا، دونك عندنا هنايا فوالا لو نير سياتيك، فوالا هذا العضله. نقدر نخلي لكم فيديو ان شاء الله في انستغرام او الفيسبوك اللي كيوضح اكثر ليكسبيريونس. متفقين؟ تري بيان. دونك فوالا voilà, c'est tout. Donc, le muscle est quoi? Comme quoi, le muscle est lié à un myographe. Donc, مرتبط بواحد le matériel qui est le myographe. Donc, voilà. Donc, on met le cylindre en marche. Donc, le cylindre, une fois كنكونوا يعني حضرنا التجربه كلها، on met le cylindre en marche. كنحاولوا اننا نحركوا هذا لو سيلندر. دونك قلنا عندنا 3 ستيلي. دونك بالنسبه لهذا لو ستيلي سي il enregistre le temps. دونك عباره عن الرنان، سي ان كرونو. دونك عندنا هنايا un autre stylet اللي هو lié à quoi? À l'excitateur électrique. Donc il enregistre l'instant de l'excitation. Donc لحظه الإهاجة، l'instant de l'excitation. وعندنا لو ستيلي اللي هو مرتبط بالعضله. دونك هو اللي كيعطيني فكره على واش عندي contraction ou bien relâchement etc. متفقين؟ دونك فوالا. دونك لو cylindre peut tourner autour de son axe. دونك يقدر يدير عمليات دورانيه، المهم تيدير حركه دورانيه. دونك on met le cylindre en marche puis le muscle est excité. On excite le muscle. دونك حتى كنحركوا لو سيلندر عاد on excite le muscle pardon, soit par l'intermédiaire ديال le nerf sciatique ou là une excitation directe. Donc من بعد la courbe obtenue au niveau ديال le cylindre est appelée quoi? Est appelée le myogramme. Donc le myogramme est tout simplement le résultat ديال les mouvements simultanés ديال le cylindre ou le stylet inscripteur. Le stylet inscripteur est animé bien sûr par le muscle. اللي كيحرك لينا لو ستيلي انسكريبتور هو لو مسكل. هذا القلم المسجل شكون اللي كيحركوا لينا؟ لو مسكل. الا هيجنا العضله والعضله مثلا دارت اون كونتراكسيون يعني تقلصات، وقع عندي ان راكورسيسمون، اوتوماتيكمون لو ستيلي غادي يتحرك وغادي يخلي ليا لا تراس او نيفو ديال لو سيلندر ايتترا. متفقين؟ دونك حنايا قلنا غادي نخدموا بان اكسيتاتور الكتريك. علاش؟ باش نحاولوا نتحكموا في الشده l'intensité ديال l'excitation، ونتحكموا aussi في l'intervalle entre les excitations، ونتحكموا كذلك في الفريكونس، في le nombre ديال les excitations. Donc la séance prochaine ان شاء الله غادي نحاولوا اننا à chaque fois نexciter le muscle، soit une excitation unique ou bien plusieurs excitations. Donc غادي نحاولوا بدايه نديروا une seule excitation ونشوفوا النتيجه، من بعد نحاولوا نديروا plusieurs excitations مثلا d'intensité croissante ou la plusieurs excitations de même intensité. Donc ونقدروا نفاريو donc l'intervalle entre les excitations etc. ونشوفوا à chaque fois الفيدباك او الرد الفعل ديال لو مسكل. متفقين؟ دونك غادي نكتفيو بهذا القدر ان شاء الله بالنسبه لهذه الحصه. والحصه ان شاء الله المقبله غادي نشوفوا لي زونغوجسترومون اللي غادي نحصلوا عليهم à chaque fois on excite le muscle des excitations différentes, soit d'intensité différente ou bien l'intervalle de temps est différent, bien le fréquence est différent, etc. Donc merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.